गेली जवळजवळ 8 वर्सां जाली आमच्या लेव्हलार बारीकशे आमी एक इनिशिएटीव घेतलेलो की इको फ्रेंडली गणेश हो आपापल्या घरांनी लोकांनी हाडचो आनी तो पुजचो. म्हाका दिसता कालांगूटच्या लेव्हलार आमी खंय तरी 80% सक्सेस मेळयला आनी 80% सक्सेस मेळयतना हे फावटी आमचो 100% टार्गेट आसा. ताका लागून मंगलदास हो मयेच्यान एवरी इयर जांबळेश्वर देवस्थानाच्या हॉलान कमिटी ताका हॉल दिता आनी बरेपैकी ताजो तो आर्ट सादर करता. माता पार्वतीन श्री गणेश चिकट मातये पासून केल्लो ही संस्कृती आमची, हे ट्रेडिशन आमचें, आमी ती राखपाची गरज आसा. कित्याक तरी आयज मार्केटान भरपूरशे वेगळे प्रकार येयल्ले आसा. फिनिशींग बरें आहा म्हणून लोक थंय खंय तरी आकर्शीत जाता. गोंयभर लोकांक आवाहन करता की चवथ ही इको फ्रेंडलीच मनोवची. आमी माटोळी इको फ्रेंडली करता, जावं डेकोरेशन इको फ्रेंडली करता आनी आमचो जो देव आसा श्री गणेश ते जर आमी दुसरो प्रकार हाडीत जाल्यार आमी खंय तरी आमच्या नेचरा कडेन खेळटा. आनी एकदां सगळ्या गोंयकारांक आवाहन करता की हे फावटी चिकट मातयेचो होच गणपती हाडचो आनी आमच्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवचें. कित्याक कलाकार खंय तरी कमी जायत आसा एवरी इयर. सरकारान आपली मोहीम राबयल्याच पूण एट द सेम टायम लोकांनी फुडें येवपाची गरज आसा इको फ्रेंडली चवथ ही मनोवपाक. सगळ्यांक चतुर्थीच्यो शुभेच्छा. नमस्कार, माझे नाव नितेश कुडणेकर, अध्यक्ष जांबेश्वराचो श्री रामेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष हांव. आनी थँक्यू म्हणटा मंगलदास की दर वर्सा आमचे हॉल हे घेता, आमचे चिकट माती आमचे हाडटा हाका आनी इको फ्रेंडली गणपती हाडटा. सो हांव सगळ्यांक अशें म्हणटा की प्लीज अशें लोक आतां म्हणटा साडू माती हे बी प्लीज घेवं नाका. कित्याक म्हणटा की आयज गणपती विसर्जन केलो तर दुसऱ्या दिसा सकाळी कशें पळयत जाल्यार ते वयर येता सगळे, ते कांय हें जायना. तशेंच तुमी चिकल गणपती येयला दुसऱ्या दिसा सामके ते विचार हे जाता डिसॉल्व जाता. सो हांव मागता सगळ्यांक आमचे भक्ताक प्लीज हे चिकट मातसो घेवचो, गणपती POPचो घेवं नाका. थँक्यू. तुझे सगळ्या गणेश भक्तांक नमस्कार. हांव मंगलदास शेटकर, हांव मया रावता. आमी सादारणशे 50 वर्सां जाली ह्या मुर्तेची मुर्ती करपाचें काम करता. आनी आमी एक ही सेवा म्हणून करता, एक धंदो म्हणून, एक ती परंपरा म्हणून चलोवन येयल्या म्हणून आमी करता. आनी आयज जे मार्केटान जे POPचे मुर्त्यो जे दाखल जाल्या ते आमचे बिझनस म्हणून तांकां हेचे कलेचें कांयच ज्ञान ना. ते बिझनसमॅन भायल्यो मुर्त्यो हाडून जे विकता ती साडू माती म्हणून ते प्युअर म्हणजे हेचे POPचे साडू माती न्हू. आनी ही आमची सारकी आमची प्युअर शेतांतली माती, ही शेतांतली माती ती मुर्ती एका दिसा भितर ती विरगाळटा आनी त्या म्हणजे हितून मिक्सिंग कांयच ना. आनी POPची जी मुर्ती आसा ती सादारणशे 5-6 म्हयने तरी एक 5-6 म्हयने तरी ती विरगाळना. विरगाळे सुद्दां विरगाळे तेजे पावडर जालो जाल्यार तेजे ते उदक सुद्दां म्हणजे हें जाता दूशीत जाता.